বিরতির পর স্বাগত। আজ হিন্দি স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হিন্দি ভাষা প্রচলনকে সামনে রেখেই এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, কৃতীরা পুরস্কৃত হন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সহ অন্যান্য অতিথিরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষিকা থেকে শুরু করে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দি ভাষা প্রচলন। আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও দেখা গেছে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা। কি বলছেন উপস্থিত অতিথিরা আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে শোনাচ্ছি। इस विद्यालय के बारे में जानकारी मिली थी और उस समय भी मुझे घोर आश्चर्य हुआ था कि एक हिंदी भाषी राज्य में इतना अच्छा हिंदी विद्यालय खड़ा है और उन लोगों को यह सेवा प्रदान कर रहा है जो सुदूर से रहते हैं और यहाँ आकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। मैं उस समय 10वीं कक्षा का छात्र था और देखते ही देखते ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैं किसी राज्य में आया और फिर से विपिन कुमार सिंह जी के साथ संबंध जुड़ा और जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता था तो सहज ही अपने आप इस विद्यालय के प्रति प्रेम झलक उठता था और सचमुच जैसा कि विपिन जी भी बता रहे थे और तरुण जी भी अभी मुझे कह रहे इस विद्यालय का इतिहास बता रहे थे, तो बहुत ही गर्व का अनुभव होता है जो हमारे टीचर नहीं है हीरालाल जैन साहब को अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में ऐसी सोच। আপনারা শুনলেন মুখ্য সচিবের বক্তব্য। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগরতলা হিন্দি স্কুলে প্রত্যেক বছরই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এমনটাই জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।